प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इस न्यूज ब्रेक। देखें, जैसे मैंने जब शुरू में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी तो मैंने अर्ज़ किया था कि हम हफीज़ शेख साहब की बहुत कदर करते हैं और उनके दौर में मईशत को बहुत इस्तेहकाम मिला। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आया, प्राइमरी डेफिसिट हमारा सरप्लस में आया, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में खातिर खा इजाफा हुआ। ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी काबिलियत और उनकी दयानतदारी से कोई इनकारी नहीं है। लेकिन ये वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव होता है कि वो अपनी टीम को सिलेक्ट भी करते हैं और अपनी टीम को चेंज भी करते हैं। मैं ख़ुद 2 मरतबा मेरी वजारत जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो है वो बदल चुके हैं पहले इस मनसब संभालने से पहले, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम बहरहाल उनकी पूरी कदर करते हैं और इंतहाई एहतराम करते हैं और मैं उनसे पूरी रहनुमाई भी लेता रहूँगा अपने दौर में। तो आप बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर ये समझते हैं कि महंगाई के वो रिस्पॉन्सिबल थे अकेले, क्योंकि इसी के साथ साथ फेडरल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर साहब से फैसलों से तमाम चीज़ें होती हैं, अकेले तो नहीं है ना सर रिस्पॉन्सिबल। दूसरा सर ये बताइए, जिस तरह आपने कहा कि असद उमर साहब ने और हफीज शेख साहब ने बड़ी मेहनत की और लगन की, तो क्या मेहनत और लगन की वजह से वज़ीर आज़म साहब ने उनको हटाया है? और क्या आपके लिए इसमें क्या पैगाम है, क्या मेहनत और लगन जारी रखेंगे? देखें, बात ये है कि हर दौर के अंदर कमज़ोरियाँ भी होती हैं और स्ट्रेंथ्स भी होती हैं और इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई कमज़ोरियाँ रह गई हैं तो उनको फिल करें। बेहतरी का सफ़र, ये ज़िंदगी जो है वो तो बेहतरी का ही सफ़र है ना, कि बेहतर से बेहतर की तरफ आप जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पिछली खामियां हैं उनको ना दोहराया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माजी में सिर्फ खामियां ही थीं और कारकर्दगी नहीं थी। कारकर्दगी थी और किसी जगह पे जो मैंने अभी आपको फिगर्स दी हैं ये सिर्फ चंद हैं, वरना मेरे पास तो पूरा पलंदा पड़ा है। तो वो बहुत उसके अंदर किसी जगह पे शानदार काम भी किया गया है और जहाँ पे अच्छा काम किया गया है उसको हम मज़ीद बेहतर करेंगे, उसे जारी साजी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसी तरह चलता रहे। जो खामियां रह गई हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उन खामियों को खूबियों के अंदर तब्दील करें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने नया चार्ज संभाला है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। सवाल आपसे ये है कि हम कपास इंपोर्ट करने में चंद साल पहले अगर देखें तो दूसरे तीसरे नंबर पर थे एक्सपोर्ट करने के हवाले से बात करते हैं या प्रोडक्शन पे बात की जाए, अब हम 7वें नंबर पर आ गए हैं। ऊपर से आपने इंडिया के साथ अलाउ कर दिया है कपास की इंपोर्ट, तो मुझे उस पर कोई शक नहीं है कि ऑब्वियसली हमारी मार्केट की नीड थी, लेकिन हमारे किसानों की और कपास के जो लोग हैं उनकी मुसलसल एक डिमांड थी कि उनको बीज इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए, वो नहीं दी जा रही। आखिर कब ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान बाहर से जो बीज है वो इंपोर्ट करके अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर सके? देखें, ये तो जो सूबे हैं, जो उनके महकमा ज़राअत हैं और जो हमारा फूड सिक्योरिटी का महकमा है, जो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आएगी, अगर वो जो बीज के हवाले से रिकमेंडेशन देंगे हम उसको सराहेंगे। जहाँ तक कपास की इंपोर्ट की बात है तो ये मैं आपको बताऊं कि कपास हर साल पाकिस्तान में लाखों टन इंपोर्ट होती है, पहली मरतबा नहीं होएगी। सिर्फ इंडिया से अब हम जो है वो खोल रहे हैं ताकि हमारी खास तौर पे जो SMEs हैं वो फ़ायदा उठा सकें, वरना तो हर साल कपास इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में। जी अमार साहब, आपने अपनी मईशत के हवाले से जो पॉलिसियों का तसलसल है वो माजी के जो आपकी गवर्नमेंट की हैं वो बरकरार रखने का इंडिया दिया है। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में जो कार्टल्स वो आपसे ढकी छुपे थी। आप जब अपोजिशन में थे, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप इसको समझते हैं और आप मिनिस्टर भी हैं फ्रांस के, कि इन कार्टल्स पर अब तक क्यों नहीं काबू पाया जा सका? शुगर कार्टल, सीमेंट कार्टल, LPG कार्टल, जो कि महंगाई की बुनियादी वजह और जड़ है, वो कार्टल इस मुल्क को, मतलब इस मुल्क के अवाम को जो नोच रहे हैं, उनकी महंगाई के हवाले से उनकी पूरी सूरत हाल कर दी है। इन पर कोई आपने कमीशन बनाया शुगर के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो इनको कब तक कंट्रोल भी किया जा सकेगा? और दूसरा ये बताएं सर, सेकंड क्वेश्चन है कि 140 अरब रुपए के टैक्स इस्तिस्ना का जो आपने ऑर्डिनेंस जारी किया है, क्या इससे अवाम जो पहले ही बिल या बिजली और गैस के बिलों से, एक बिजली के बिल पर 6 टैक्सेस हैं, तो क्या उन पर मजीद बोझ नहीं पड़ेगा? देखें, जहाँ तक कार्टल्स का ताल्लुक है तो जितना काम हमने किया है रेंट सीकिंग के ख़िलाफ़ और कार्टल्स के ख़िलाफ़, और वो जद्दोजहद अभी भी जारी है।
وہ اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا. ہم نے پیٹرولیم کے اوپر کمیشن بنایا, ہم نے شوگر کے اوپر رپورٹ کی اور ہم نے ایکشنز لیے. ہم نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے, جو ایک سٹے کے اوپر تھا, جس کی جورسڈکشن, وہ سٹے ہمارے دور کے اندر ویکیٹ کیا گیا کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے اس میں دلچسپی لی اور ان کو بار بار وفاقی حکومت نے بھی ریکویسٹ کیا. تو یہ ایک جد و جہد جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے تو آپ شوگر کو دیکھ لیں کہ کسان کو گنے کا ریٹ ہی پورا نہیں ملتا تھا, پہلی مرتبہ ہے کہ اس کو گنے کا ریٹ پورا ملنا شروع ہوا ہے. تو لیکن یہ کارٹلز بھی انٹرینچڈ ہیں اور یہ ایک جد و جہد چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو ہم کسی نہ کسی ریفارمڈ مقام کی طرف پہنچا کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں جہاں تک ٹیکسز ہیں, کچھ کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکسز ہیں, کچھ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, کچھ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیکسز ریز کرنے ہیں یا اگر کوئی ٹیکس سبسڈیز وڈرا کرنی ہے تو وہ ایسی سبسڈیز یا ٹیکسز وڈرا کیے جائیں جس کا عام آدمی کے اوپر فرق نہ پڑے. اور اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 ایسنشل آئٹمس ہیں پہلے سے سبسڈی ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورس پہ بالکل اویلیبل نہیں ہے. ایون اسلام آباد میں یوٹیلیٹی اسٹورس پہ اویلیبل نہیں ہے, تو جو دور دراز کے جو 4000 دیگر آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ کیسے اویلیبلٹی ہے؟ تو ذرا اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ ان کی اویلیبلٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اور فردر اس کی مانیٹرنگ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ جو یوٹیلیٹی اسٹور سے جو سستی اشیاء ہے وہ بلک میں غائب ہو جاتی ہے اور وہ یوٹیلیٹی اسٹورس کے لوگ جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں. جی اس میں سپلیمنٹ دے رہے کہ آپ کا نواز میں وزیر نہیں ہے, تو یہ پاکستان اسکیم کا آپ نے دسمبر تک ٹائم دیا تھا کہ اس کی تمام لیٹیگیشن ختم کر کے اس کو روڈ شو کے لیے لائیں گے, اس پہ بھی جواب ہے. اور ٹیکسیز کی صورتحال یوٹیلیٹی سٹورز میں ہم نے پہلے سے زیادہ پچھلے رمضان سے زیادہ اشیاء رکھنے کی ہدایت دی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کو, اور کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی سبسڈی اس وقت زیادہ ہے تو اس لیے یوٹیلیٹی سٹورز پہ لوگوں کا رجحان بھی پہلے کی بنسبت زیادہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 10 ارب سے سیل اس کی 100 ارب پہ چلی گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ مال بک رہا ہے تو 100 ارب پہ گئی ہے سیل. چیلنجز بھی ہیں ان کے, اسی لیے ہم آٹومیشن کر رہے ہیں تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوئے اور مستحق کو پہنچ سکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو ہم واک ان بیسس پہ نہیں, ایک ٹارگیٹڈ بیسس کے اوپر ہم کریں گے. وہ میں جواب اس کا پہلے دے چکا ہوں. دیکھیں اسٹیل مل جو ہے وہ اس کو ہماری کوشش ہے کہ اس سال اس کی جو ہے وہ بڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی اس کے کر لیں. پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ ہر ہفتے میری ملاقات ہوتی ہے, صرف ابھی نہیں کہ جب سے میں وزیر خزانہ بنا ہوں, کہ کیونکہ وہ منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا تھا, تو یہ 2 ماہ سے چل رہی ہے, 1 ماہ سے. تو ہم ہر ہفتے ملاقات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم اس کی بڈنگ کرانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے, فیس ٹیکس کا بھی مہنگائی کم کرنے میں ناکام رہے, آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے مہنگائی؟ دیکھیں جہاں جہاں جو انٹرونشن چاہیے وہ ہم انٹرونشن کریں گے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ پرائس کنٹرول جو ہے اس میں صوبائی حکومتوں کا بھی اور لوکل حکومتوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. تو ایز اے ٹیم ورک ہم چلیں گے جہاں جہاں جو انٹرونشن ہوئی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لوگوں کو یہ جو کووڈ کے بعد سپلائی شاکس آ رہی ہیں ساری دنیا میں, اس سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں. شکریہ جی, تھینک یو. اب اگلی وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر